La nave insignia de la reina Sixandra cortó el espacio como una daga de obsidiana. Sus ojos dorados escanearon las pantallas holográficas que mostraban el pequeño planeta azul girando pacíficamente en la distancia. La Tierra primitiva había sido marcada para extracción de recursos, pero algo más había capturado su atención durante los últimos ciclos solares. Los reportes de sus exploradores hablaban de una especie bípeda curiosa. Humanos los llamaban. Criaturas débiles sin tecnología avanzada, sin armamento que pudiera amenazar a su flota draconiana. Sin embargo, los datos de comportamiento eran intrigantes, mostraban patrones de resistencia y adaptabilidad que desafiaban la lógica. La reina ajustó su corona de cristal púrpura mientras observaba a través de la ventana del puente de comando. 200 naves de guerra draconianas la seguían en perfecta formación, cada una equipada con armas de plasma capaces de derretir montañas enteras. Su ejército de guerreros dracos había conquistado 50 mundos en la última década. El comandante Vord se acercó con pasos metálicos. Su armadura negra brillaba bajo las luces del puente. Sus ojos rojos parpadearon mientras consultaba su tableta de datos. Los escáneres mostraban civilizaciones humanas esparcidas por todo el planeta, ciudades de piedra y madera, armas primitivas de metal, ninguna tecnología espacial detectable. La conquista sería simple y rápida, o eso pensaban. Los primeros drones de reconocimiento descendieron sobre las regiones habitadas. Las cámaras transmitían imágenes de humanos trabajando en campos de cultivo, construyendo estructuras, cuidando a sus crías. Parecían completamente indefensos ante lo que se aproximaba. La reina Sixandra sonrió, mostrando sus colmillos afilados. Este mundo alimentaría su imperio durante siglos. Los humanos servirían como mano de obra esclava en las minas de cristal de otros planetas conquistados. Era el destino natural de toda especie inferior que se cruzara en su camino. El plan de invasión era elegante en su simplicidad. Las naves de asalto aterrizarían en los centros poblacionales principales. Los guerreros dracos establecerían control inmediato usando sus armas avanzadas para someter cualquier resistencia. Los humanos supervivientes serían catalogados y enviados a campos de trabajo. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder cuando los primeros grupos de reconocimiento tocaron tierra. Los reportes iniciales llegaron confusos y fragmentados. Los equipos de exploración mencionaban comportamientos humanos inesperados. Grupos pequeños de estas criaturas primitivas parecían estudiar a los invasores desde las sombras. La reina frunció el ceño mientras revisaba los datos contradictorios. Los humanos no huían en pánico masivo como esperaba. Algunos grupos incluso parecían seguir a los drones de reconocimiento, observando sus patrones de movimiento y tecnología con curiosidad calculada. El comandante Vord expresó sus dudas sobre la extraña calma de los habitantes locales. Sugirió acelerar el cronograma de invasión antes de que los humanos pudieran organizar algún tipo de respuesta. La reina asintió, pero una sensación inquietante comenzó a crecer en su mente. Los análisis de inteligencia artificial de su flota procesaban terabytes de información sobre el comportamiento humano observado. Los patrones emergentes no coincidían con ninguna especie previamente conquistada. Estos humanos mostraban niveles de comunicación y coordinación que desafiaban sus capacidades tecnológicas aparentes. Cuando las luces de las ciudades humanas comenzaron a cambiar de patrones aleatorios a secuencias organizadas, la reina supo que algo estaba fundamentalmente mal con sus suposiciones iniciales. Los humanos no solo habían detectado su presencia, sino que estaban comunicándose entre sí de maneras que sus sistemas no podían decodificar completamente. La invasión había comenzado, pero por primera vez en su carrera militar, la reina Sixandra sintió una punzada de incertidumbre. Estos humanos primitivos escondían algo que sus escáneres tecnológicos no habían logrado detectar. Las primeras oleadas de naves de asalto se prepararon para el descenso final hacia la superficie terrestre. La reina apretó los puños mientras observaba las luces de las ciudades humanas parpadeando en patrones cada vez más complejos. La conquista de la Tierra estaba a punto de comenzar.
pero algo le decía que esta no sería una victoria tan simple como había anticipado. El destino de ambas especies ahora dependía de eventos que estaban por desarrollarse en la superficie de este mundo aparentemente primitivo. Los motores de las naves rugieron preparándose para el asalto final. La flota draconiana descendió hacia la Tierra como una tormenta de metal y fuego. Los primeros grupos de soldados dracos saltaron de sus transportes hacia las ciudades humanas principales. Sus armaduras brillaban bajo el sol terrestre, mientras activaban sus armas de energía. Los reportes iniciales llegaron rápidamente al puente de comando. Los guerreros dracos habían establecido perímetros defensivos en varias ubicaciones metropolitanas sin encontrar resistencia armada significativa. Los humanos parecían retirarse ordenadamente hacia estructuras subterráneas. Sin embargo, algo perturbador comenzó a emerger de estos primeros encuentros. Los humanos no mostraban el terror paralizante que caracterizaba a otras especies conquistadas. En cambio, observaban a los invasores con una intensidad calculada que inquietaba incluso a los veteranos más experimentados. El comandante Vort reportó desde la superficie que los humanos habían comenzado a aparecer en pequeños grupos alrededor de las posiciones draconianas. No atacaban directamente, sino que parecían estudiar cada movimiento, cada arma, cada tecnología desplegada por los invasores. La reina ordenó acelerar la captura de especímenes humanos para interrogatorio. Necesitaba entender qué estaba impulsando este comportamiento anómalo. Los primeros prisioneros fueron llevados a las naves de comando para análisis inmediato. Los interrogatorios revelaron una inteligencia colectiva que superaba las expectativas iniciales. Los humanos capturados no proporcionaban información útil, pero sus respuestas mostraban un entendimiento sorprendente de las tácticas militares draconianas. Algunos incluso hacían preguntas sobre la tecnología de la flota que demostraban conocimiento técnico avanzado. La situación se complicó cuando los grupos de reconocimiento comenzaron a reportar interrupciones en sus comunicaciones. Las señales de radio humanas parecían interferir con los sistemas draconianos de maneras que no deberían ser técnicamente posibles con su nivel de desarrollo aparente. El primer incidente real ocurrió cuando una patrulla draconiana desapareció completamente cerca de una pequeña ciudad llamada Millbrook. El último reporte mencionaba que los humanos locales se habían acercado pacíficamente, aparentemente ofreciendo información sobre recursos locales. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, encontraron el equipo draconiano desarmado pero ileso. Los guerreros parecían confundidos y desorientados. Las memorias de las últimas horas estaban fragmentadas, como si hubieran experimentado algún tipo de interferencia neurológica. Los análisis médicos no revelaron evidencia de drogas o venenos en sus sistemas. Sin embargo, todos reportaban la misma sensación extraña. Los humanos con los que habían interactuado parecían saber exactamente qué preguntas hacer, qué botones presionar para obtener información técnica detallada sobre sus armas y equipos. La reina comenzó a sospechar que había subestimado gravemente las capacidades de esta especie primitiva. Los humanos no solo estaban resistiendo la invasión, sino que parecían estar recopilando inteligencia militar de manera sistemática y sofisticada. Los patrones de comunicación humana se intensificaron durante las siguientes horas. Las ciudades coordinaban sus respuestas de maneras que requerían tecnología de comunicación avanzada, pero los escáneres draconianos no detectaban transmisiones electrónicas convencionales. La verdadera naturaleza del problema se hizo evidente cuando los sistemas de navegación de la flota comenzaron a experimentar anomalías. Las coordenadas estelares se desviaban gradualmente, como si algo estuviera interfiriendo con los sensores espaciales desde la superficie. El comandante Vort sugirió un bombardeo orbital inmediato para eliminar cualquier amenaza tecnológica oculta. Sin embargo, los escáneres seguían sin detectar instalaciones militares o tecnología avanzada en la superficie terrestre. La reina se enfrentaba a un dilema táctico sin precedentes. Sus fuerzas superiores estaban siendo neutralizadas por métodos que no podía identificar ni contrarrestar, y los humanos primitivos habían encontrado una manera de convertir su propia simplicidad aparente en un arma estratégica.
The reports from the surface grew increasingly disturbing as the hours passed. Dragon reconnaissance teams found themselves systematically disoriented whenever they established prolonged contact with human settlements. The humans displayed an uncanny ability to ask precisely the right questions to extract technical information about Draconian military systems. Commander Jake Miller, a Human settlement leader from the region near Denver, had emerged as a focal point of this strange resistance. Reports indicated that he was coordinating responses across multiple population centers using methods that remained undetectable to Draconian scanning technology. Queen Sixandra studied the tactical displays showing human population movements. Rather than fleeing in random panic, the humans were repositioning themselves in patterns that suggested sophisticated military planning. Small groups appeared around Draconian positions with timing that indicated precise coordination and intelligence gathering. Queen's tactical advisors struggled to explain how a primitive species could mount such an organized response. The humans possessed no visible technology capable of long-range communication, yet they operated with the precision of a unified military force. A breakthrough came when the Draconian science officer detected unusual electromagnetic patterns emanating from human neural activity during interrogations. The reading suggested that humans possessed natural biological communication capabilities that operated outside conventional technological parameters. This discovery sent shockwaves through the Draconian command structure. The humans were not primitive at all. They had evolved a form of collective intelligence that rendered traditional invasion tactics ineffective. Their apparent technological simplicity was actually an evolutionary advantage that allowed them to operate beneath the detection thresholds of advanced civilizations. Lisa Parker, a human neuroscientist from Chicago, became a key figure when she was captured during a Draconian raid. Her interrogation revealed the true nature of human resistance. Humans had developed the ability to share consciousness and coordinate responses through quantum entanglement effects in their brain chemistry. The implications were staggering. Every human on the planet was essentially part of a single distributed intelligence network. When Draconian forces interacted with any human, they were unknowingly interfacing with the entire species simultaneously. This collective consciousness allowed humans to rapidly analyze Draconian technology, tactics, and weaknesses in real time. Each encounter with the invaders provided data that was instantly shared across the entire human population, creating an adaptive resistance network that learned and evolved faster than traditional military responses could counter. Queen Sixandra realized that her invasion force had walked into a trap of unprecedented sophistication. The humans had allowed the Draconians to land and deploy, using each interaction to gather intelligence about their technology and capabilities. What appeared to be a successful invasion was actually an elaborate intelligence-gathering operation orchestrated by the entire human species. The Queen's military experience provided no framework for dealing with an enemy that operated as a single distributed organism. Traditional tactics focused on disrupting command structures and communication networks, but humans had no centralized command to target. Every individual was simultaneously a soldier, a spy, and a strategic planner. The situation deteriorated rapidly when human settlements began demonstrating technology that should have been impossible given their apparent development level. Tools and weapons appeared that perfectly countered specific Draconian systems, suggesting that humans were reverse engineering and improving capture technology in real time. Engineer Tommy Rodriguez from Los Angeles had somehow managed to create devices that interfered with Draconian plasma weapons using materials scavenged from crashed reconnaissance drones. The speed of technological adaptation was beyond anything the Draconians had encountered in their conquest of 50 worlds. Queen Sixandra faced an unprecedented strategic crisis. Her technological superior forces were being systematically neutralized by an enemy that operated according to principles that challenged everything the Draconian Empire understood about warfare and civilization. The invasion of primitive Earth had become a nightmare scenario where apparent weakness masked strength beyond comprehension.
Captain Roger Hayes coordinated evacuation procedures for the remaining Draconian ground forces as the situation continued to deteriorate. Human resistance had evolved from passive observation to active technological warfare in a matter of days. The speed of adaptation suggested that the entire human species was functioning as a single unified research and development network. The most disturbing development came when human settlements began producing weapons that specifically targeted weaknesses in draconian biology. The humans had apparently analyzed captured soldiers at the cellular level and developed compounds that induced temporary paralysis in draconian nervous systems. Dr. Linda Foster, a biochemist from Seattle, had become a key figure in this biological warfare campaign. Intelligence suggested that she was leading efforts to create non-lethal weapons that could incapacitate draconian forces without causing permanent harm. This approach confused the invaders, who expected either surrender or lethal resistance. The humans seemed determined to capture rather than kill their invaders, suggesting strategic thinking that extended beyond immediate tactical concerns. They were treating the invasion as an opportunity to study and potentially communicate with an advanced alien civilization. Queen Sixandra struggled with the implications of facing an enemy that refused to conform to conventional military logic. The humans were simultaneously defeating her invasion while attempting to establish peaceful contact. Their resistance was effective enough to neutralize her forces, but restrained enough to avoid triggering orbital bombardment protocols. This strategic restraint indicated a level of political sophistication that challenged draconian assumptions about primitive civilizations. The humans understood that excessive provocation would result in their planet's destruction, so they carefully calibrated their resistance to achieve maximum effectiveness while minimizing escalation risks. The Queen found herself trapped in a strategic paradox. She could not complete the invasion due to effective human resistance, but she could not justify orbital bombardment against an enemy that had not committed acts of genocide against her forces. The humans had maneuvered the situation into a stalemate that favored their long-term survival. Professor Karen White from Harvard had emerged as a primary human negotiator, somehow establishing communication protocols with captured draconian officers. Her approach suggested that humans were seeking a diplomatic resolution that would allow both species to benefit from contact while avoiding mutual destruction. These diplomatic overtures created additional complications for Queen Sixandra. The Draconian Empire's political structure was built on conquest and subjugation. Negotiating with primitive species would set a precedent that could undermine imperial authority across multiple star systems. However, the alternative was acknowledging that the mighty Draconian war fleet had been defeated by a species that still used primitive chemical combustion for transportation. Such an admission would be politically catastrophic for the Queen's reign and the Empire's reputation. The humans seemed to understand this political dilemma and were exploiting it masterfully. They had created a situation where the Draconians faced equally unacceptable options: admit defeat to a primitive species or negotiate as equals with a supposedly amphibious civilization. As days passed, the human resistance network continued to evolve and adapt. The collective intelligence demonstrated an ability to innovate and implement new strategies faster than traditional military structures could respond. Each draconian countermeasure was met with rapid adaptation that neutralized the tactical advantage within hours. The Queen realized that she was not fighting a conventional military force, but rather an entire planet functioning as a single adaptive organism. The implications extended far beyond this particular invasion and challenged fundamental assumptions about civilization, consciousness, and military strategy. La situación se volvió crítica cuando los sistemas de navegación de la flota draconiana comenzaron a experimentar interferencias sistemáticas. Los ingenieros humanos habían conseguido de alguna manera infiltrar señales perturbadoras en los circuitos de control de las naves, utilizando tecnología que no debería existir en una civilización tan primitiva. El Dr. Samuel Blake de Boston había emergido como una figura clave en esta campaña de guerra tecnológica. Los reportes de inteligencia indicaban que había establecido una red de científicos humanos trabajando en colaboración perfecta
para descifrar y sabotear los sistemas draconianos desde múltiples ángulos simultáneamente. La reina Sixandra observó con creciente alarma cómo sus fuerzas superiores eran sistemáticamente neutralizadas por métodos que desafiaban toda lógica militar convencional. Los humanos no solo resistían la invasión, sino que parecían estar estudiando cada aspecto de la tecnología draconiana, con propósitos que se extendían más allá de la mera supervivencia. Los análisis de comportamiento revelaron que los humanos estaban tratando la invasión como una oportunidad educativa masiva. Cada encuentro con las fuerzas draconianas proporcionaba datos que se integraban inmediatamente en la red de conocimiento colectivo de la especie, acelerando su desarrollo tecnológico a un ritmo imposible. La profesora Nancy Green de MIT había comenzado a coordinar experimentos científicos utilizando componentes salvados de drones draconianos. Sus investigaciones sugerían que los humanos estaban reverse engineering tecnología avanzada. Esta capacidad de integración tecnológica planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia humana. Los humanos parecían poseer una habilidad innata para comprender y modificar tecnología alienígena. El comandante Bort reportó desde la superficie que los asentamientos humanos habían comenzado a demostrar tecnologías que combinaban principios draconianos con innovaciones completamente originales. Las herramientas resultantes eran más eficientes que los diseños originales draconianos en muchos aspectos. Los ingenieros humanos como Paul Anderson de Detroit habían creado versiones híbridas de armas de energía que utilizaban menos potencia. Esta eficiencia superior sugería que los humanos poseían intuiciones sobre física fundamental, que habían eludido a los científicos draconianos durante milenios. La reina enfrentaba una crisis que trascendía las preocupaciones militares inmediatas. Los humanos no solo estaban resistiendo la conquista, sino que estaban demostrando capacidades tecnológicas que cuestionaban la superioridad fundamental del imperio draconiano. Y las implicaciones políticas eran devastadoras. Si una especie primitiva podía igualar o superar la tecnología draconiana en cuestión de días, entonces todo el modelo imperial, basado en superioridad tecnológica, estaba fundamentalmente comprometido. Los científicos humanos como la doctora Patricia Miller habían comenzado a desarrollar teorías sobre la conciencia colectiva que desafiaban los marcos conceptuales draconianos sobre inteligencia y civilización. Sus investigaciones sugerían que la humanidad había evolucionado un tipo de inteligencia distribuida que operaba según principios completamente diferentes. Esta inteligencia colectiva permitía a los humanos procesar información y resolver problemas a una escala que ninguna civilización individualmente inteligente podía igualar. Cada ser humano funcionaba como un nodo de procesamiento en una red planetaria de resolución de problemas. El aspecto más perturbador era que los humanos parecían estar utilizando la invasión draconiana como un catalizador para acelerar su propio desarrollo evolutivo. La presencia de tecnología alienígena estaba activando potencias latentes en la conciencia humana, que de otra manera podrían haber tardado milenios en manifestarse. Los reportes desde múltiples ciudades indicaban que los humanos estaban desarrollando capacidades casi telepáticas de coordinación y comunicación. Grupos separados por miles de kilómetros operaban con sincronización perfecta sin ningún medio detectable de comunicación tecnológica. La bióloga Sophie Carter de San Francisco había documentado cambios fisiológicos en la actividad cerebral humana. Los humanos estaban literalmente evolucionando nuevas capacidades cognitivas en respuesta al contacto con la civilización draconiana. Esta evolución acelerada planteaba la aterradora posibilidad de que los humanos pudieran superar tecnológicamente a sus invasores dentro de un marco temporal extremadamente corto. La especie que había parecido primitiva e indefensa se estaba transformando en algo que podría amenazar potencialmente todo el imperio draconiano. La reina Sixandra se dio cuenta de que había subestimado no solo las capacidades humanas actuales, sino también su potencial de crecimiento explosivo. La invasión había desencadenado un proceso de desarrollo acelerado que podría convertir a la Tierra en una amenaza existencial para su imperio en cuestión de años o incluso meses. La decisión que enfrentaba ya no era simplemente sobre conquistar un mundo primitivo,
sino sobre cómo responder a la emergencia de una potencial superpotencia galáctica que se estaba desarrollando bajo sus propias narices. The Quantum Entanglement Communication Network that humans had developed began to extend its reach beyond Earth's atmosphere. Jennifer Walsh from Stanford had discovered that human consciousness could interface directly with quantum fields in ways that allowed instantaneous communication across vast distances. This development marked a turning point in the conflict. The humans were no longer confined to planetary defense but were beginning to project their influence into space itself. Queen Sixandra's fleet found their navigation systems increasingly compromised as human consciousness began to interact with the quantum substrates that powered draconian technology. The most significant breakthrough came when physicist Dr. Robert Kim from Caltech established direct mental contact with draconian computer systems. He had somehow learned to interface his consciousness with artificial intelligence networks, allowing him to access and modify ship systems from the planet's surface. This ability spread rapidly through the human population as the collective consciousness shared the technique. Within hours, humans across the globe were demonstrating the capacity to mentally interface with draconian technology. Effectively turning the invaders' own systems against them, Captain Lisa Brooks coordinated the first successful human penetration of draconian defense networks. Her team had managed to access the fleet's central command protocols using purely mental techniques that bypassed all conventional security measures. The implications were staggering for a civilization that had never encountered consciousness-based technological warfare. The draconian military structure had no defense against enemies who could directly access their computer systems through quantum consciousness manipulation. Every ship in the fleet became potentially compromised as humans learned to project their awareness into the technological infrastructure of the invasion force. Queen Sixandra faced a complete breakdown of operational security. Her own command ship systems began exhibiting anomalous behavior as human consciousness probed deeper into the fleet's technological core. The humans were not just studying draconian technology, but were beginning to control it from within. The psychological impact on draconian forces was devastating. Soldiers found themselves unable to trust their own equipment as weapons, occasionally refused to fire, or protective systems activated unpredictably. The humans had introduced an element of uncertainty that undermined the technological confidence upon which draconian military doctrine depended. Christine Lee from the University of California had developed techniques for consciousness-based system modification that allowed humans to reprogram draconian technology in real time. Her method spread through the collective consciousness network, creating a planetary population capable of technologically sabotaging the invasion force through mental effort alone. The Queen realized that conventional military responses were entirely inadequate for dealing with an enemy that operated through consciousness manipulation. Traditional tactics focused on physical destruction and technological superiority, but humans had transcended these limitations entirely. More concerning was the evidence that human consciousness was beginning to evolve even more rapidly under the pressure of the conflict. Each day brought new capabilities that expanded beyond anything the Draconians had encountered in their conquest of the galaxy. Antropología's Dr. Kevin Foster had documented the emergence of collective memory networks among humans, allowing the entire species to access and build upon accumulated knowledge instantaneously. This development meant that human technological and strategic capabilities were advancing exponentially, rather than incrementally. The most disturbing report came from Commander Worth, who described humans beginning to demonstrate limited precognitive abilities during tactical engagements. Human forces seemed to anticipate draconian military moves before they were implemented, succeeding that consciousness evolution had progressed to include temporal perception manipulation. These precognitive abilities made traditional military planning impossible. Human defenders consistently positioned themselves to counter draconian strategies before those strategies were fully developed, creating a tactical environment where conventional warfare became meaningless. Queen Sixandra understood that she was witnessing the birth of a new type of civilization that operated according to principles that challenged everything that Draconian Empire understood about reality itself.
Humans were not just resisting invasion, but were demonstrating evolutionary capabilities that could potentially reset the entire galaxy. The strategic implications extended far beyond the immediate conflict. If humans continued to evolve at their current rate, they would soon possess capabilities that could threaten not just the Draconian Empire, but any technologically based civilization. The invasion had accidentally triggered the emergence of a species that could dominate the galaxy through consciousness manipulation alone. The Queen faced an impossible decision. Retreat would mean acknowledging defeat by a primitive species, but continuing the invasion risked accelerating human evolution to the point where they might become an existential threat to all conventional civilizations in the galaxy. As reports continued to arrive describing the increasingly impossible human capabilities, Queen Six Andra began to understand that her invasion of primitive Earth had inadvertently awakened something that could change the fundamental nature of galactic civilization forever. The humans were no longer the primitive species they had appeared to be when the invasion began. They had become something entirely new, something that defied every assumption about consciousness, technology, and the nature of intelligence itself. The Queen realized with growing horror that she might have accidentally created the very force that would ultimately replace her empire and everything she had believed about the natural order of the universe. The invasion of Earth was over, but not in any way the Draconians could have anticipated. Instead of conquering a primitive warrior, they had awakened a sleeping giant, whose true potential was only beginning to manifest itself across the quantum fields of space and time.